This is game 1 between batch 2009 and 1999. This is a team effort win batch 2009 with a total of 12 steals. Our best player of the game, Sir Carl Acuna, with 17 points, 9 rebounds, 5 assists, and 2 steals. Nganong nahimo kang best player of the game karon? Tungod lang siguro pod sa trust sa akong mga teammates niya, proper preparation pod kay atong last game na mo medyo pangit ang performance, so akong gibutang jud sa akong mind na mo step up ko karon para makabawi sa akong teammates. Unsay tips imong matag sa mga batang nagsugod og dula og basketball aron mahimong maayong basketball player? Kuan lang, practice lang jud permi nya salig sa sarili nya. Basketball is kanang team sport man siya, so kuan lang po, trust lang po sa teammates para guwapo ang rhythm sa inyong dula as a team. Ang i-invite imong mga kabatch sir. So sa tanan mga taga batch 2009, so pwede mo matanaw diri sa mga games sa Monterrey. Yes, Every Sunday. Every Sunday. shout out na lang po sir. Shout out sa akong kuan, sa akong gwapang misis si Cha, and akong baby si Lucas, and sa akong mama pod. Yes sir, salamat, congrats. Output ko sa akong mga sponsors, GRT Hoopers, An's Dressed Chicken Daliao Turil, G Bless Sari Sari Store, Ice Tech, Holy Cross of Davao College Incorporated Batch 2005, and Bong TV. Shout out guys!